Maayong buntag ka natong tanan mga kamisterin. Welcome back to my vlog. Isgutan tanong pagtinabangay. Kini bitawong usa ka word nga pagtinabangay. Magtinabangay ganito sulod sa balay mga kamisterin. Hapsay ra gyud kaayo ang dalan. Bisan sa itong mga kagalingon, kaning word nga pagtinabangay kinahanglan natong i-apply sakto. Kay usahay magdinot anay ta. Gusto biya sa Ginoo mahimo kang good Samaritan. Dili gusto sa Dios nga mahimo kang good Samarites. Ha, dili siya ganahan na ang iyang gusto makakita kag tabangan. Kung may mga taong laguyas pagpangalaga, tabangan. Ato silang tabangan sa pag-uplift. Ato silang i-pull up. Dili nato sila mga kamisteri nga ato naman nung daoton usahay na rabyo tay batasan nga himuong natong alas ang weakness sa uban. Ang Galatia 6 versikulo 2, bear ye one another's burden. Wala nagingon ng Ginoo nagsugo sa tuwa nga kung naagni kay may bawaan nga alas. O naman ninoy gamito nimo noon ka aron maka ka dili na sa pude. Trabaho bisag asa dapat may pagtinabangay, magsip-sip ka kay para ma-promote ka. Mangdaot kag tao, mangdaon kag tao kay para lang jud nga ikaw ang mahimong maayo. Dili na siya ang gingon sa balang kasulatan, tabangi magtinabangay sa usa't usa kay atong matuman ang balaod sa Ginoo. Ang pagtabang balaod na sa Dios.